Знак телекешите на телеканалы эфир информацион равахт абон студия хурит батрац цибертен абон эфира. Скинвала центра фазент ночи юресуд бастахай наркори در غکوس цепар сталуин вазагдун ирестун. Наредуджа در ахшия гусекост абон са профессионалун барак бунасан кененс пост службе кушута. Pandemia festivagan dizajnirte se kolekcita av dissens online regime, och donaksanis nebestag bekujte huchter. Festag sutke Respublike fezend no gărâncinta coronaviruse, oare se ime patsa hadun aran baygum kendine feste berekun derset sepor ivrâncină. Oare xtere kukujtan jelay reportajı. Festag sutke Respublikon bira profilu medicinon center laboratorии arest terset doven asteste koronavirus infekci ra berekkenen sanen ve done ast ravdestoy evertsak berekkenentem emaf temay khusar ireston emaresi federatsi xen patsa hadun aran kobaygom ve deyfestemen Respublike koronavirus rinçentenemets eschest seporium doktor to kustarde ben infeksion rinçendonis fentes adaymajem ve done farastanis koronavirus separayziste zerdexsagete emen qalma kesin seteste berekkenentem i adaymajem Кацыз забах оцени зайцетта кален срынчин донай рафыссыма. Юрынчин тадзис вазза уаверем. Это тяжелый пациент поступил 8 числа. Да. Там двусторонняя пневмония на КТ. Он находится на кислороде. Постоянная подача у него кислорода. Все, что необходимо, там ему делается. Ночь در مصال در آدای ماج خوز کننز امبولاتورو نقداویم زوا و روستا بیلون اپت هنمن قبق آنالیست اما پراسیدورت هسن آرست سوا خدزرتم کد باقا و سبا کنزست اینفیکسون خواهد من ویت خیمیریتینون وقدت آرست ترست آل و ورتدر رنچن تبرزون تفدیمه چی باخوا و اما اولفن زن کمن و ودونن وایتاق دیست تسارازن коронавирус نخمم. Все тяжелые больные поступают, они дома пытаются лечиться, температурят, и потом уже, тяжелев, они поступают. Которые мы делаем сразу. Тесты бывают в тот же день, день поступления, или если они поступают поздно вечером, то на следующий день. Медик تفت زخسن سمه بیرادم کمن برد کنه و چه بنت آلچی در دارا ماسکم اخست کنه اداستین یاد نورمتم هارخ در خصوی سگوخته اما پایدا کنوی آنتی سیپتیک تای افتمه گننیس نیزه خیب آقنن کوکویت آنجیلا اوستات زاور تاتات اکسانا اینفارماتسون رواخت آبون اخسان آدمون زملت آدمون نخواست کوس ایرستون سغدک بنته اما زورت داری ریستر سرازنل آخم کست ایرستون خوصر فرستا وازه اخسان آدمون زملده خوصر خواهی و رختر چیرتقوت رگینه ریپورتاجه. خسر ایرستون تره دو سده فنجای مکاگای فلدر مدونه سفل در انیس مکاج مسکوته امسانیست مدیسون رافزردیستوری دو امینست تسماز اخسان آدون زملد آدمون نخواست سدم سیزده ایستر سدوناف و سمه آراستر سوا ایرستون سغدک بنته مزورت ریستر آتی قطاق نمن قوگو آبونه بون ستر نخواست خسر خواهی سردرگل گویترو پیت کد زاخته و مگسته آتی قطاقل باکستاستر نخواست خواهدیش تای سیو قوزت آلویری آتی فارستو آخش جیاگ خسر ایرستون تریتوریلچی سر اوتسمککتن یولدر Определенная работа, конечно, проведена, но вот в том аспекте, в каком вот мы сейчас это видим, эта работа будет проводиться. Такой работы пока не проводилось. Один из вопросов, который потом был, так скажем, очерчен в решении этого съезда, это вопрос составления реестра фамильных нахасов и реестра наших памятников, в основном, так как он на Махувандунта, святилищ. Вот об этом речь шла, и как раз в постановительной части об этом было сказано. Как Leute rüberden خستم گسکت سما اینفارماسی انسون درم بردگنن و ویتقای آراس درصد سرماگون فرستوان اما مخور ارصد گازی ریسپوبلیکای فرستل تکس مخور ارصد کدورستاگ آفتا ایرون زاگل در کت تلماس رستجه زنزینت تفزند و در یوارسکون ارصد استم. Как Leute rüberd بانسان کتا سنفسکای ورنس مککتمینه ورت اکتیوون دینادل ودون کایر بافدیستست ابت نمن قوگ اینفارماسی سما ریستر آراس ارцава. У нас такая задумка, издать книгу, чтобы текстовка была на финском и на русском.
Пускай и россияне тоже читают, которые не знают осетинского, да, пускай знают, какие башни. И у нас есть варианты, связанные вот со святилищами. Допустим, каким этим нашим святилищам поклоняемся, да, заттаме должен вариант. Какая фамилия, к какому святилищу и какому богу, каким этим, ну как вам сказать, святилище фала, камен моханда жуору мекалгабр, да, как-то. Командир, алкомандир, хосканар, дирижер, мара бекота, жруч, бекота вариант и так далее. Вот это же интересно, иметь такую книгу. Хусар Иристонис Юмин Цепарсада Церцавана, Амасакаве Багаканен. Иристоны قسمت كي تخسن كان ودون أعتقد ما كنت فندي تسيق وما كسوي أما أعتقد تاج في التقاق تقاق يتربير تقدم جسكا ودزان أبنزوخ قستارت أما وتقد تاجن تسترخ خسودزان ريستر سرست. چیت قطریگینا گاسیت آرسین کمریتات فادیما اینفرماتون راخت آبون. Ivgod kori цечинах давай байгом вазагдун ирестун, кусын зарайды туй ресурт генен салон, ресторан ама спортивон залдар. Бесте хай ханцыдарсы десте адастинада техника стандартта. Ног вазагдуны костата хай бязарты стейлай репортаж. وازگدون یه تا خوزنه فیفتا اما آدم من سزرد لون کنه زرون سخینوال آفتما ابد آرستادون کست تفسته آم فسته مسه ورتو بیراست در غزه سه ارتنل گوی ماجه سکولتورا لود ویدر Ногуазагдони рестонын қалмакасы важытам. Курия филдер горат центра аппад гурахсте кусыцы пар салион вазагдон. Уйдзабдаттын рыдуджа аппад домантан. Вазагдома бахизге цесты баха дизайнер такост. Вазагдон исра суд интерьер у элегантон амарайзаст. Фыцаг валадзыгал исра суд ганан салон лобби бар ама ресторан. Райсом харандонай фапайда канынц армастер вазагдону важыта. Ама дзабонай та ябун бацавану алкамандар. Двери открыты для как и постояльцев, так и приходящих с улицы гостей. Мы рады видеть каждого гостя и обслужим должным образом каждого нашего дорогого гостя. На первом этаже у нас размещен ресторан, лобби-бар, общее количество которых где-то на 110 человек. Также у нас на первом этаже размещен салон красоты, комната отдыхов, массажные кабинеты. Вазагдон Иристоны бастыхаю артаваладзыгон адаппатаю хсаз мардак квадратон метром. Ис арта лифты дуа вазласан та юта адаман. Вазагдоны хынцыдырцыдысты адасинады нормата бан санкуттая директор. На каждом этаже у нас установлены противопожарные шторы, которые при моменте пожара отсекаются автоматически. Иулиума вазагдоны сапорарта номера ودونای سیو президентون آس номера ایسرتا خاتنه و دیخ کندو تال در خایل ایست دوه فنیگنن وات گبیز اما ما قاقنجتن سرماگو номер در وازагдون ما ساقاتچن آدای مکتن خنصد ارتسدست номер تم. Шкаф со своим отпусканием гардеробной части, также санузел со своими поручнями, системой вызова персонала. وازагдون ما ساقاتچن آدمن آرسترسد خیتن با خیزندر. Имеется инвалидный подъемник, который у нас при посещении, например, инвалида его открываем и туда закатываем коляску, и он с помощью нажатия пульта поднимает через лестницу коляску. وازагдون خمتگ نومرو ارتامین سومه نومر تست رایزاست اما زی سبت واورتدر قدن زومت آرسترچدست سرماگون زاگاز مگسکن آل خاتنندری سیخی بالکن خیناینتم وازагдون ارتکگن ولازگلی ساونا سپورتزال کنفرینزال اما فیتنس خاتندر وازگدون مایی ساونا مساج کابینت اما باسین ایون خاصای آمیز آل سپتر تمای واجته سرستگر ویتوی خورز Бердиевен хастам гаска вазагдон кусет сапора деймаджи фалафастадер қавенс саштатта фафылдар канемме вазагдон нарида ганист дуада свазаджи. На данный момент размещено в районе 12 номеров. Гостиница строилась частным партнерством с государством, где соинвестирование шло от Бердиева Вадима Султановича на 34 миллиона оборудования он закупил за счет генподрядчика. Объекты аргут сепарсада фанзай милуан сомай филдер. Сайрак финансон херстая химарайста падсахад и нахай тарахи санкота инвестор. Катян вазагдон аренда лавердерцет дуэн фунзазмем.
Бязар Тестела, Qost Александр Тататаксана, информацион равахт абун. Investition programmai felgettetze objekte arrestsewe udune iul igaudertese iu guftek oysam efendak naridegen kosteten sefilder khay bakun dertsid kushite nevskodeverens aftem efendak kerume arrest fevziste atsas. گفتگوهای فنداج آرستاد فستاگ ارتکاگی داب کروم فخد زکنم آرستادون کست تست ستمن سفل در کست سو گیرا و قونوک خید آرستادل یا در خود زن اخصای دو امیدرم من کیرا و خید کسو ارتپرالیو تدو شتشکای متر تا یوتا دو وادش مما یباخی جنتم یدرهو 62 متر ابون ابون ارتکاخ شورتا مجی بالكتهم در قلم كشم سپرم كاخ ستكنم ويدر ابو رايشو مجي فوزشت والله قیمول تا کساک جن فنداج قبازل کست تباکو توی آسفالت سکنن ونگ فنداک آراج تا عرفنال توی آسفالت کنن مرانه رت تا عرفر توی آسفالت دکاک زاردر فنداک آراج تا نفس ورنز آزه کرومه کیفه و زستو می کم در تمانا نازبخ کنن قوه بیتون کشت در مازی کتسل با جادی دونه بلتا يرنتا خبر افت سوما مازه باجادي اسفالت مير اسفالت الشابرغير اسوشتم ما يكرم مخصوفا ديخما اسفالت يدر في وحدهم گفتگوهای فنداج آرستاد رستج آواریون به نتسار است و انجینیرون به ساگون سیستم سویدار کتوی بلگرتن پرستویز دوم آران خطلتم کست گرافیک دوم آراج جت فرفز درکنن لپوتا کوشن سیل در بنتون کوم بیدگ من کدارگون فشیوت کوایسا ناچریپا فنداگل درافته يركض جامانو دي فندق تخكد ودشت وتر نو قتلنا باقل در تويفل وتر شارخ شتشتم نيسا قاقشتم ابون يرزابون ابون وجي ادم فقط ترشت بيتون كشتيت تفيشت منامي 86 استوما فنداقل يردر خيده كوش فونزم الشزادي ماجه فنداج آرستاد سو اینویس پروگرام مای فلگتم از کروم گفتگوهای فندان قوم و فاود فیدم متا فندا گاراژ تا عرفنالدست ایرتو سینا گور فنداج آرستاد مم کوکویت آنژلا تبلت ایلویرا چه خویت آلزینا کمریت فاطیما اینفورماسیون را وقت آبون Koronavirus pandemia festivagen garantinu mazalta ivenzinete bakhastui bire profesite kostme vodum bandeftui modelierte archaydilder ketsetenler sekalik site avdisen radetui online rejime Карантинун мазалтар маспатса хадун ама бизнесун вагдаттыл набан дефтөй фалама баколын пакутөй дуни илқоз зинга моделирте көстер. Азырай дияны ведун сахит сетта кутөй эрвалаз дерце мудай равдысты тасаразын суведун ма фалатсал дерме феста бамберсtöй ваверта кайфаифтөй ама кайқавы эндер фендекта агурын. Кудзуна мафта майсфалдыс тадун адай маган ябун нав агустай бадын уе қома иуда зигдер я архайдай адам зердета руғскана уе магаска зинга моделиртер мысдысты нук тенденци равд دسته ایسن راید تو онлайн. Выдунахсан бегой-то хух дар катия галексий фатис харзараджем. Эта идея мне очень понравилась, потому что ты с минимум затратами, как бы с минимум организационных каких-то моментов, ты можешь организовать показ где захочешь. Я выбрал Ленинградский музей, потому что это здание мне очень сильно нравится, и в принципе показ сделать там, конечно, было бы очень сложно, потому что туда нужно будет пригласить людей, это удаленное место. Потом музей настолько старый, и его нужно как бы беречь, и приглашать туда массово людей тоже как бы не очень хорошо. Взунг дизайнер взарстал салдар бенатах санвес бенатта зиндгун дестна республикай сара содер зскундай фала Ленингур музей эрлауд вмена марафдст я бахизан авадзенвд иул хаздар قدم مدلیر مایه خدا کدبانسان کوتا آفتمه онлайн рафдст رواجه ومن فادات وزن یرای گرم بستیر سوختینات اندر بستتن در فینن کنن پریتیانا کوست الکساندر اینفورماسیون را وغدابون Обосе профессионалум баракбун санканенс посты службе кушата удун эрвел бундер стесе костувелкус нердерта сабаракбума анакаске адам хатса каненс газета фстаджта пенсита ама автодортер Эрвелаз در فراست مکتبر پست служба کشته فنسان کنن سپروفیسیونالون برگبون اسنسان کت دنیون پست تدیس من فراست ده اخصای فراستم آزم آزه دست نیادی ما باست آدم خسم خال کریسپاندینسی اما باندرول تا ارویتن آخام وقت تایز دنیای آل بستای در ودون خخده نه ریسپوبلیکای در
دوامین دست ماز سنتیابر مای خوصار ایرستون اما ورسی ماسون کمونیکاسی تما با سیناد مینیسترا دیما بافست ارسد بازرد حاس بازرد مگس که خوصار ایرستون با کندرد سد پوچتا راسی زغگم بیراست فستانیم بستکتن فادات فزند باندرول تا اروی تکک تخصای فرسته اما پوست اندر لکت تای پایدا کنن و دای نرماتیل ترویتن راید تو خیسن گریفیما رسپوبلیکا خوصار ایرستون گورت سخینوال و دپتای آس کستوات کوس سده ارتن آدای ماجم آبون بون کوشت تفرس سرج تافون لیسن سپینسی سوالت فیتون تا گازیتا اما جورنال تاو مایوالدای ماسن فاداتی سخصای فرسته امندر اروی تکک تا آلبسته تم ارویتنن. Почта у нас идет 2 раза в неделю, это вторник, четверг, то есть мы принимаем и отсылаем. А детские пособия и пенсии у нас бывают за целый месяц, то есть в течение месяца до 20 числа ходят тихо, спокойно, забирают свои пенсии. Те, которые получают здесь на месте, то есть до востребования. Остальным разносят наши почтальонки. راستک دومه یخی واگورتم آدم ایول در پیدا کننس گاجیتای فستاجتا در فسنس موبیلون تلفون تر رواجم فلوت در ومن نکس که پست گنرالون دیرکتر خدیوک جیوت دیانا این خستم گس که آدم پیدا کننس فستاجتای در ویمانوج در بانسان کود تا بیرتا پست رواج کایزاکاس کننس ولادار استر. Сейчас работает очень много интернет-сайтов. К сожалению, мы работаем не со всеми. У нас только функционирует AliExpress. У почты, конечно, есть спрос желающих очень много по переводам, по письмам. Очень много таких моментов, когда люди приходят, спрашивают, что в наших силах, мы все делаем. کوروناویروس فزند فستان ریسپوبلیکای در اخکار در صد بیره کستوات فلا پست و دون نماد سنوات و دون ساکست اخست کتوی ارول بوندر بانسان کتا جیوت دیانم. Ни секунды наша почта не переставала работать, все были на местах, почта приезжала своевременно, в 2 раза в неделю, как обычно, принимали посылки, письма, отправляли с таким же успехом. پست کوشش تماسک اوختای سارستوی لوارن آل خوزونر مجتم دیرکتر خدیوه نخستم گس که آدم زردم سونس. Пользуясь моментом, я поздравляю всех своих сотрудников с нашим профессиональным праздником. Желаю им здоровья, самое главное, успеха в работе, в этой нелегкой. И удачи во всем нам всем. آبون پست کوشش تنوس پروفیسیونالون برک بون فلاو من نکس که کوشش تست سکوست همه کننس سا ارول بونون آرخایت. گوبستاگونده کوست الکساندر اینفارماسیون را وقت آبون. آخه مدستنا بونو خبرتم. نردو فی بد میفیرم.